नमस्कार जय जगन्नाथ। नमस्कार जय जगन्नाथ। आज मो स्वामी मते केन्द्रापड़ा जिला विषय किसी कहवाक जाऊँगी कहीं मुझे केन्द्रापड़ा जिलार बहु तो मु बेसी किसी जानी नहीं सेठिका विषय तो सी मत आज जिला विषय किसी कहे चलतु मुहर शुणा। नमस्कार। आज आध्यात्मिक विषय केन्द्रापड़ा विषय चिंतन करिया। केन्द्रापड़ा कौन पाई केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र नामित है, कौन पाई तुलसी क्षेत्र प्रसिद्ध से विषय आलोचना करिया। केन्द्रापड़ा केते भगवान केते मूर्ति भगवान प्रतिमूर्ति अच्छी, भगवान केते प्रसिद्ध मंदिर एठी अच्छी केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र रे से विषय भी आलोचना करिया। तो प्रथम केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र कहीं नामित है, एठारे कंदरासुरक नामक जड़े असुर बास करुले, जहाँ प्रभु बलराम जीव कंदरासुर को बध कर से जगार नाम गुप्त क्षेत्र किंबा तुलसी क्षेत्र नामित करते। तुलसी क्षेत्र नाम एथिपाई रहिला जे एठारे बहुत पुरातन काल रे प्रचुर परिमाण रे तुलसी गछ हेउथिबारु ये जगार नाम तुलसी क्षेत्र नामित है। ओके, केन्द्रापड़ा रे आउ बहुत सारा मंदिर अच्छी, जो मंदिर प्रसिद्ध आपण ओडिया पिक्चर देखिथिबे माँ गोजवाणी जोड़ी आपण केन्द्रापड़ा रे अवस्थित अच्छी। द्वितीय मंदिर होची सात भाइयार माँ पंचुराई। आपण राजनगर भितर तलपट एरिया को जाइथिबे, जदि राजनगर तलपट जाइथिबे जोटा केन्द्रापड़ा रे अवस्थित अच्छी माँ पंचुराई पांच भौणी जोड़ी अवस्थित अछंती, जोटा सात भाइया नाम रे नामित अच्छी। तापर होची आ गोटे मंदिर होची माँ माटिया मंगला। तापर अच्छी आपणकर लक्ष्मी बराह जोटा आली रे अवस्थित अच्छी। आ गोटे होची मंदिर अच्छी आपणकर राजकनिका सियालिया ग्राम रे। माँ को मंदिर ना होची माँ सियालिया, कारण सियालिया ग्राम रे जो मंदिर अच्छी सेठारे माँ कबाट उपर बसी से गाँव रे कौनसी कबाट नहीं। कौन सी कबाट नुहे क्या मु गाई जाऊँ नुह, तुम खाली किसी कहू ना नुह, तुम भी किसी भल से कहले लोक टे बुझे कहब से गाँव रे कहा घरे कबाट नहीं, जेहेतु माँ आशीर्वाद अच्छी से गाँ को कहीं भी बसी पार। गोजवाणी माँ गोजवाणी एथिपाई प्रसिद्ध, सेठारे बहुत पुरातन काल रे गोबरी नदी कूल बहुत से समय माँ एते आशीर्वाद थिला जे लोक माँ पाखक आसुले। एवं तो गोजवाणी कदी कहीं जाऊना, सेटारे आइंस भोग हुए जाए माँ गोजवाणी पाखे। मुझे जानी छोट थी बड़ापा नहीं जाइए सेटिकी, मु थरे माँ गोजवाणी पाखक जाइली। तो आ गोटे हूँ लक्ष्मी बराह जोटा आपण जानी पुरातन काल रे जिते आली राजा प्रति दिन राज माने आलीरू जाजपुर प्रभु बिरजा पाखक जाती, सेठी लक्ष्मी बराह को पूजा करने। माँ तांकर एते प्रसन्न थिले प्रभु जे तांको पछे पछे लक्ष्मी बराह तांको पछे पछे आसिथिले, राजांक नगर रे से स्थापन होइथिले। तो प्रभु लक्ष्मी बराह एवं आली रे अवस्थित अछंती, जे आली राजा सेटा प्रतिष्ठा करथिले। तो केन्द्रापड़ार बहुत मान्यता अच्छी, बहुत पुरातन केन्द्रापड़ा। केन्द्रापड़ार बहुत प्रसिद्ध भितरकनिका अच्छी जोटा नेशनल अभयारण्य रे नामित होइची, बुझिपारे, जोटा क्रोकोडाइल पाई, जोटा क्रोकोडाइल आपण कुंभीर चाष पाई प्रसिद्ध। जेते नेशनल अच्छी आम इंडिया भितर से कुंभीर माने नंबर वन आसबारे आपण केन्द्रापड़ा राज्य रे भितरकनिका प्रसिद्ध नेशनल अभयारण्यर नाम प्रसिद्ध होइची। एठारे बहुत कुंभीर चाष करा जाए। आ गोटे अच्छी केन्द्रापड़ार अच्छी
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଗହିର ମଥା ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଅଲିଭିଡ଼ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଅଲିଭିଡ଼ କଇଁଛ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଗହିର ମଥା ନାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ଜାଗା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମୟ ବାହାର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ। ଠିକ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀକି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନେଇକିରି ମୁଁ ଏ ଚିନ୍ତନ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ କହିଲ ନା, ତମ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନେଇକି ହିଁ କହୁଥିଲ। ଆମ କ୍ୟାମେରାକୁ କହୁଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ନା। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା କିଏ କରୁଥିଲେ? କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ କରିଥିଲ, ଆନ୍ସର କାହାକୁ ଦଉଥିଲ? ତୁମକୁ ଦଉଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଭିଉଅର୍ସକୁ ଦଉଥିଲି। ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଶିଖିନଥିଲି, ତମକୁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ପଚାରି ପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତ ସେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଷୟରେ। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ ନାତେ ଭୁଲ ରହୁଛି। ମଣିଷ ନିଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଛି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭୁଲରୁ ଠିକ୍ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେ ଜନ୍ମରୁ ଶିଖିଛି, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ମଣିଷ ନାତେ ହିଁ ଭୁଲ ଅଛି। ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରୁ କରୁ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବ। ଜଣେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ନା, ସେ ପାଠରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚାହିଁବ ସେ ଭୁଲକୁ କେମିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ରହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ସୁଧାରି ପାରିବି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ବି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଯଦି କିଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।